नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावर वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार स्थापन केल्ल्या रेसिंग सर्किटाक भेट दिवन 14 आनी 15 फेब्रुवारीक आयोजीत केल्ल्या F4 इंडियन चॅम्पियनशिपा खातीर चलिल्ले तयारेचो प्रत्यक्ष भेट दिवन नियाळ घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी वरिश्ठ सरकारी अधिकारी आनी रेसिंग प्रमोशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कार्यावळीचे आयोजक तशेंच कंपनीच्या प्रतिनिधीं वांगडा कार्यकारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. 14 आनी 15 फेब्रुवारी 2026 दिसा जावपी 2 दिसांच्या मोटार स्पोर्ट सर्तीच्या जाल्ल्या तयारीचेर तांणी समाधान उक्तायलें. आंतरराष्ट्रीय मोटार खेळां खातीर गोंयांक येजमानकी दिवप हें एक व्हड पावल. ह्या कार्यावळींतल्यान पर्यटनाक आनी खेळां संस्कृतायेक चालना मेळटली, राज्यांत रोजगाराची संद निर्माण जातली अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या. राष्ट्रीय एकत्रीत ऑन्कोलॉजी परिशद काल आनी आयज एक्ट्रॅक्ट टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबय हांगा केल्या. आयुष मंत्रालयाच्या आदारान आनी CCRAAच्या सहकार्यान ही परिशद घडोवन हाडटात. कॅन्सराचेर उपचार करपाक आधुनीक वैजकी आनी आयुष पद्दतीचे पुराव्याचेर आदारिल्लें एकीकरण वाडोवप हो परिशदेचो मुखेल हेत आसा अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. 3 दिसांच्या ह्या परिशदेंत दोतोर, संशोधक आनी धोरण निर्माते एकठांय येवन एकत्रीत कॅन्सर उपचाराची चौकटी, क्लिनिकल संशोधन आनी भलायकी धोरणां हांचेर चर्चा करतले अशी म्हायती तांणी दिल्या. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बीइंग एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो टाटा मेमोरियल सेंटर को जो है मोर देन 300 करोड़ ऑफ रुपीज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुंबई खोपोली में एस्टैब्लिश जो हो रहा है, इससे डेफिनेटली इंटीग्रेशन के ऊपर या आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होगा, विच इज द रिसर्च बेस्ड मेडिसिन लोगों को मिलेगी. इसलिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. गोवा में इस तरह से जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेंटर आईया जो एस्टैब्लिश हुआ, वहां पे हमने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ओपीडी ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं अलॉन्ग विद द टाटा. वी आर डूइंग नाउ द ऑल्सो देयर इज अ टाई अप विद द गोवा मेडिकल कॉलेज. दाबोळे विमानतळ नौदळ ताब्यात घेवचो ना वा विमानतळ बंद जावचो ना हाची खात्री आशिल्ल्याचें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी स्पश्ट केलां. विरोधी पक्षांनी हुस्को उक्तायल्या उपरांत तांणी हें स्पश्टीकरण दिलें. दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशी चर्चा राज्यांत सुरू जाल्या. दाबोळी विमानतळ नौदळान ताब्यात घेवचो म्हूण GMR कंपनी चेपाण हाडटा ही गजाल कळ्ळ्या उपरांत गोंयांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत हांवें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेवन चर्चा केली. ताचेर विमान येरादारी सुरूच उरतली अशें आश्वासन संरक्षण मंत्र्यांनी दिल्ल्याचें गुदिनो हांणी सांगलें. एक राज्य म्हण आमी टेलिमानस जिल्लो मानसीक भलायकी कार्यावळ आनी मानसोपचार आनी मानवी वर्तन संस्था हांच्यातल्या समन्वयाच्या आधारार प्रत्येक प्राथमीक भलायकी केंद्रात इम्प्रेस कार्यावळी वरवीं एक निर्णायक पावल उबारलां अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. I'm grateful to the whole team of DHS before I go ahead, and also all the councillors who have been doing a phenomenal job. It's not only sitting and making calls, but it's also trying to understand the situation and what the other person is going through. It's very important that this message goes loud and across within the community what the state government along with Sangat is doing. Further strengthening the call centers, have more councillors placed so that, right up to the rural most part of Goa, we are able to reach out and provide that care and hear the people who require help and, and reach out to them. But it's very important for us to address these issues in a very different way. आयज संवसारीक रेडिओ दीस मनयतात. 1946 वर्सा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या रेडिओची स्थापणूक जाल्ल्याच्या उगडासाक दर वर्सा 13 फेब्रुवारीक हो दीस मनयतात. रेडिओ आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता AI एक साधन आवाज न्हय असो ह्या वर्साचो विशय आसा. दक्षिण गोंय जिल्हो प्रशासनान रस्त्यार म्हाल विकपी आनी भीक मागपी ल्हान भुरगीं सोदून काडपा खातीर आनी तांचें पुनर्वसन करपा खातीर एक व्यापक मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं चर्चा करपा खातीर अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांच्या अध्यक्षतेखाला मडगांवां बसका जाली. गोंय विधिमंडळ सचिवालयान गोंय विधिमंडळ मंचाच्या समन्वयान 13 ते 21 फेब्रुवारी 2026 मेरेन PAC PUC हॉल विधानसभा संकुल पर्वरी हांगा 2025-26च्या विद्यार्थी संसद सर्तीचें आयोजन केलां. चिन्मय मिशन संस्थेच्या 75व्या वर्साच्या उत्सवा निमतान अमृत महोत्सवी वर्साचे वेगवेगळ्या कार्यावळी आंखल्यात. हातूंत देश पावण्यार चिन्मय अमृत वाहिनी ही बस भोंवणी भारतभर 295 दिसांनी 35,000 किलोमीटर प्रवास करतली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 21.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां.
आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.